Allah subhanahu wa ta'ala tano ta'ala ko ka ala barkada anye korofo kami me bi ame to ma ala ko kaje ye kalimun keda amalo ta'ala deli ajabi nyuma ala ko kampera jelenye a fenfe kela nafa kumba bela ngali fenfe nana fokata se morigano ni turabu cilaw ni kolonfilaw ni mesinin kodo fokata se o yoroma donc fenfe fola anya nafa soro abela jelena donc islamaya halbi anga dina nyanyini dina te kunfe dina ye yere sago dina te sharia do anga sharia sumba oye tayoro flade alqur'ana ani hadisa donc sharia sumba betani yoro flade la ni kuma fola anga ta nyini alqur'ana kono anga nyini hadisa la mo shi kana ni kuma lame bo islamaya fana atekena ni donite lame bagaw chala chogomina tuma dola ibaye do ba fe oni dungene ka foye dina do to fenye alkiyama do groupe folo mi beto jahannama kono de karamo ye groupe folo mi beto jahannama kono karamo do a groupe folo flana mi beto jahannama kono na folo tigo do a groupe folo sabana o masacho ye mo kan ki yere korosi karamo yibe ka femi lase Allah seni ikhlasu ye o ya folo ye ibe ka femi lase ijija ni sawaba ka bene qur'ana e karamo wole yoro dola ko hakli taw jumaw do ko do mo mum be fen fo ka soro awaliya tolu yara lu yara te barakala nay kuma te ka fo ibe na fen fo ala ma mi fo wal ma ka fen daga ala ma femi daga dina te mo tay dina e ala de tay rasul sallallahu alaihi wasallam ala taala e kwama ni e fen fo dina ni kono ne ma mi fo inyene ki yere sawuna kuma fo ko mi son jurutike o fola cide ne ma kuma te cide ko mo ma me bi yere sago baga de chala ni karamo nana ka kodo daga kata soro lu daga lente surtout ambe wati mina turabu ci kuma be sena kojuku ni mase kuma chama yarema Allahu alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahad ko dogole dombagale alaye ataka ko dogole fanani ata bange moshie fare tla kana swandir ke ko hal nabuke aba bange mogode ayre jenani mogomi ina fo cidon ani annabi nyumaw abe ka abange olude karamoche mi fo ante se ka teme karamoche taka amang wasa duni ode donc ay kuma mun fo kuma bawlo minnu fana nyiningali ke ayo ka nyiningali jabi ni sabali de wala sa ukase ka famia soro ama yere tafa ka fenfe fo aka beta qur'ani hadisa de kono tian fola manka goyoro be ni kala tiantike dro i mango itari be mango ya bede foni ala yere kuma i bola bon ni du fana kala dina la seba fana fifiri de ka sabali ni saballa ala bi deme pasala ko sabal de ni hal kirafe fasbir li hukm rabbik o de fola kiray adana fama yuradratun kay sabayina fo cilen temenu saballa chukumina anyanga dina nyanyini angal nibla krefe me ka dina nyanyini itulembe ni fana ko tumadola abikele sisa ina fo ni malo kise bona chenchela ni kiba tomato ni be gelade dina abe sela en fait Afrique abina fo malo kise bona chenchela ni ba to bona anga dina ni lada benyagami nyogona
anana ke sababu ka dina ko yɛrɛ bɛ ɲagami bolo tuma dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ dina yɛrɛ anw de nana n'a ye ka taa sɔrɔ dina bɛ ta fɛn fila dɔrɔn de la hadisa ni kuranna ni ka taabolo caman nin filɛ a b'an fɛ Afiriki de nin bɛ daga nin tɛ daga a bɛɛ bɛ yɛlɛ an bolo farafinna de ka taa sɔrɔ tiɲɛ jɛlen don fo i b'a dɔw kan mɛn ko non ko bɛɛ k'i ta kɛ ko n'an sera sini ko tiɲɛ bɛ lɔ a bɛ i n'a fɔ a tigi dalen tɛ kuranna la ka sɔrɔ tiɲɛ de filɛ an bolo tan haqqul mubin a fɔra kuranna de ma tan huwa asdaqu qila kuranna de o kitabu ye mais ko bɛɛ k'i ta kɛ ko n'an sera sini ko tiɲɛ bɛ lɔ sunnaw ko ta kɛ siyaw ko ta kɛ tijaniw ko ta kɛ ahmadiyaw ko ta kɛ kadiraw ko ta kɛ jahamiyaw ko ta kɛ bɛɛ n'i ka taga sira a kɛra i n'a fɔ sisan diinɛ kɛra parti de ye ka taa sɔrɔ parti tɛ ɲɔgɔn lagosi bonyana tuma dɔ la i bɛ kunfinw kan mɛn sisan k'an t'an taga fan yɛrɛ dɔn tuguni an t'a la an bɛ ko yɔrɔ min na an bɛ taa ja yɔrɔ min na an kɔni ka kɛ tan i b'a dɔn kan mɛn min ninnu hakili bɛ fila fila la k'an ka dɔ kɛ tan n'a kɛra tiɲɛ ye a ka sɔrɔ an ka dɔ kɛ n'a yɛrɛ fana ma kɛ tiɲɛ ye an b'an yɛrɛ sɛgɛn fana ni i b'a dɔn kan mɛn nin cogo la tan karamɔgɔ cayala adamaden fanba a bɛɛ kɛra diinɛ lasela ye ni min ka chapeau don ka bakufila don ka dulɔkiba don dɔrɔn ka basanw don ka tagafili fiyɛ kɔnɔ dɔrɔn o fana bɛna dɔn ko k'ala la k'ala rasulullah tuma dɔ la hali harifu jɛlen tɛ yen a bɛ se ka min fɔ mais min ka di mɔgɔ tulo dɔrɔn ni karamɔgɔ ye mɔgɔ tulo duman f'o ye dɔrɔn o bɛ kɛ jama mɔgɔ ye tiɲɛtigi a nɔfɛ jama ma ca kira ko n'an k'ale ka sunna ta k'a bɛ komi takisɛ de bɛna kɛ an bolo la mɔgɔ min fana bɛna kira ka tagasira sunna ta ko jama fitinin hali o ma ca o bɛ lagosi bɛɛ bolo jɔn de tɔgɔ tiɲɛni de bi wahabiyaw filɛ nin ye tɔgɔ caman fɔra o ma a fɔra wahabiyaw de ma ko intégrisiw a fɔra olu de ma ko dɔgɔnin kulusi dɔlaw a fɔra olu de ma tuguni ko a sunnamɔgɔw an ye nin ye an tɛ nin ye tɔgɔ modèle sugu bɛɛ fɔra f'a nana fɔ tuma dɔ la yɛrɛ ko les salafis mais hali bi o sabalini b'a kan kira fana ko de ɲini an fɛ fana ni sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ mɔgɔ b'a cɛsiri diina nin na walasa ala ka diina nin ka kɔrɔta ala t'o tigi bila ka bin abada an y'a lajɛ minnu kɛlen bɛ ka taga siraw ta ka tɔgɔ dɔw wele o yɛrɛ la est ce que kira ka wagati la o tɔgɔ tun bɛ yen o tɔgɔ kun tɛ yen n'a fɔra ko diina bɛ fara fara ka taa fɔ tilayɔrɔ joli mais a bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ ko fɔ kelen o kelen ni i bɛna karamɔgɔ dɔw sɔrɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ ko n'an sera sini ko tiɲɛ bɛ dɔn o tuma na kira ko k'a tɔ tora kelen ni sahabaw ka ɲininka k'o kelen juma ye kira ka mun fɔ o kelen ko la a ko ne bɛ min kan ani n ka sahabaw bɛ min kan tiɲɛ ma fɔ ka ban wa kira bɛ mun de kan kuranna sahabaw bɛ mun de kan kuranna kuranna ye kitabu de kitabu min jɛlen don nɔgɔ kisɛ kelen t'a la nka ko dɔ dagala kuranna kɔnɔ ka taa sɔrɔ o sɛbɛnni yɛrɛ tɛ kuranna kɔnɔ karamɔgɔ t'o bolo n'an bɛ sini ko f'i ɲɛna n'an bɛ garijɛgɛ aya d'i ma n'an bɛ pilasi aya dɔ d'i ma n'an bɛ nin aya d'i ma n'i ye nin kalan a b'i kɛ nin ye munna ma ale yɛrɛ k'a ye n'a dun ka k'i ye i tɛ n'i kɔdi n'i ma fɛn d'a ma munna ta k'a yɛrɛ a ka ɲɛ a yɛrɛ ye fɔlɔ ciden fɛn fɛn nana nabiɲuman fɛn fɛn nana o ka message kelen min lase o ka communauté ma an tɛ sara ɲini aw fɛ an tɛ jɔyɔrɔ ɲini aw fɛ an bɛ cilakan dɔrɔn de lasela mais bi karamɔgɔw bɛ cogo di bi tɔgɔ place walima fɛn ka d'o ma nafolo mais pour que i k'o fana sɔrɔ fana f'i ka bɛɛ tulo duman fɔ a ye n'o kɛra i b'o fana sɔrɔ tiɲɛ de bɛ laban i ka nkalon tigɛ cogo cogo tiɲɛ de bɛ laban tawhidu ni ka jate minɛ an kan ka fɛn kelen min ɲɛɲini k'a lɔn o de ye tawhidu ye fɔlɔ wallahi ni tawhidu ɲagamina i bolo i ma tila fɔlɔ dɛ
a mɔgɔ joli joli de bɛ taa hiji la a mɔgɔ joli joli bɛ misiri kɔnɔ tuma bɛɛ a mɔgɔ joli joli bɛ ka saraka bɔ a mɔgɔ joli joli bɛ ka sanu di ko ka silamɛya dɛmɛ nka n'aw wusura don o don morigananiw bɛ sɛgɛrɛ n'o y'a kasabiya sama a dɔw bɛ 1 mètre bɔ donc karamɔgɔcɛ kuma na olu de kan sisan o b'a dɔn k'a fɔ u bɛ min kɛ la u bɛ ka tromperie de kɛ ni kumanaw kan ko non ko Ala yɛrɛ ko wala tashtaru bi ayati samanan qalila o bɛ na ni aya dɔ ye ka ko aya tafsir tɔrɔ min ka bɛn o yɛrɛ sago ma lɔnni fila bɛ ta cɛw de bolo dɛ mɔgɔ tɛ kuranna ta k'i b'a kɔrɔ fɔ i yɛrɛ ye hali o ma kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam a ma kuranna ta ka kɔrɔ fɔ a yɛrɛ ye ala kama cogo di la tuharik bi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alayna bayana kuranna fasali kadi ekrama o bɛ ne ala de kiri netira ni kuranna ye ni jibril bɛ ka kuranna kalan kan laban nɔfɛ loni kan ka ɲini yani ka lase imam bukhari ko de fɔ ako al ilmu qabla al qawl wal amal mais loni be cogo di bi ni bɛɛ kunfun de hinɛ bɛ mɔgɔ min na parce que olu mana fɛn fɛn ye ko ala ko kira ko o bɛ concentré k'o lamɛn yala tiɲɛ don wa nkalon don wa a t'a la a b'a kɛ cogo min na yala kunfun bɛ tiɲɛ ni nkalon don cogo di sisan ni bɛɛ kɛra karamɔgɔ ye kunfun bɛ tiɲɛ ni nkalon don cogo di parce que olu ma diina kalan o bɛ karamɔgɔw de lamɛnna dɔ ma jan ne wele sisan wa ko karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko an ye nin kɛ ale yɛrɛ ta kɛla bon karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko nin bɛ daga dɔ fana bɛ na tuguni ko nin tɛ daga o tuma na an tɛ taga fan dɔn an yɛrɛ la pour que i ka kisi nin bɛɛ la a fura ye min ye i jija karamɔgɔ min bɛ ala ko fɔlɔ i ɲɛna i jija i ka ka kuma kɔrɔsi n'a ma a bɛ kuma fɔlɔ ni kuranna aya kɔni tɛ walima hadisa fana tɛ hadisa min fana ni qui est authentique parce que a caman ta ye k'i la wa k'ala de o ko a ko a t'a fɔ i t'a dɔn ye jamais k'a fɔ k'a yɛrɛ de ka kalan kitabu kɔnɔ a y'a sɛbɛnni fana ye o de bɛ dɔw fana sɛgɛn donc i jija i bɛ karamɔgɔ mun lamɛn i kana ni dunge lamɛn i kana karamɔgɔ lamɛn ni supporteria ye karamɔgɔ lamɛn f'a ye sabati e min bɛ ka lamɛn a ye sabati e yɛrɛ dusukun na fɔlɔ k'a fɔ n bɛ ka tiɲɛ de ɲini sahaba fɛn fɛn limaniyara kira ma a bɛɛ y'a miiriya ɲuman de ta o dusukun na ko bɛ ka tiɲɛ de ɲini ala fana k'o dɛmɛ o la a fɛn fɛn bɛ yen Khalidu donna silamɛya la cogo di Umaru donna silamɛya la cogo di a ye t'u ka silamɛ histoire kalan k'a lajɛ o donna silamɛya la ni sababu jumɛnw de ye Saad ibn Abi Waqas a donna silamɛya la ni sababu jumɛn ye an ta ninnu dɔw ɲɛɲini k'olu lɔn dɔw bɛ question bila ka na fa laban na olu yɛrɛ dɔw hinɛ b'i minɛ min ye ɲininkali kɛ ko o ka cɛ minɛ kaso la ko mɔgɔ min kɛn bɛ ka dulɔ min mun kɛn bɛ ka tiɲɛni kɛ ko yala olu de kan ka don kaso la walima ni ne kan ka don kaso la e yɛrɛ o kuma sugu filɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn ka sira la wa o tɛ ɲɔgɔn ka sira la an y'an ka diinɛ ɲɛɲini ala fana b'an dɛmɛ an b'alaw taala deli karamɔgɔcɛ ye kuma min fɔ vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan ne yɛrɛ tun b'a fɛ de a ka continuer akida nin kan a tun bɛ akida kuma min kan a ka continuer o de ka gɛlɛn a saraka baki bɛ dɔw tɛgɛ la a tafo bɛ dɔw cɛkisɛ la a nasiw bɛ dɔw ka buteliw kɔnɔ dilan jukɔrɔ ye a situlu bɛ dɔw bolo ko ni y'a mun dɔrɔn k'a bɛ n ko di an cɛ ye a dɔw b'a kɛ cɛ ka suma na ka di cɛ ma walasa ka cɛ dusukun toro min ka na ale fan fɛ o bɛɛ kɛra mɔgɔw bolo mais o bɛ mɔgɔw tromper ni mun ye ko kuranna aya de don a du fanba fana n'i y'a fɛn fɛn sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ cɛsirilen don wuruduru ni seliw de la yɛrɛ sɛgɛn fu an b'ala deli ala ka faamu ko ɲuman k'an ye an b'a ɲini ala taala fɛ vraiment o ma a y'an bonya vraiment bonya kɔni n'an tɛna a fɔ ko ka da ka hadamaden lɔnnikɛlaw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni k'i bi fan bɛɛ tɔgɔ fɔ k'i bɛ laban k'i yɛrɛ neni
donc an bɛ uma jama fo o y'an bonya k'an bisimila cogo min na an m'an yɛrɛ santi Belgique yan dunan ye a kɛra i b'a fɔ an m'an yɛrɛ ka so de vraiment hali bi badenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka sabati kanu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka sabati o y'an bonya Ala k'o bonya o y'an bɛrɛbɛn an ma ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'o bɛrɛbɛn o bɛ cɛsiri min na Belgique kɔnɔ fo ka se Europe tɔw ma Ala k'o fanga se Ala ka dɔ fara o ka jija kan o kɛlen bɛ ka cɛsiri min kɛ an ma ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'o ka laɲiniw sabati Ala k'o kanu don ɲɔgɔn na an ma ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka diinɛ kɔrɔta silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'o kɔlɔsi an fɛn fɛn bɛ sigi la hami bɛ bɛɛ lajɛlen na Ala k'an bɛɛ lajɛlen ka hami nɔgɔya an ya karamɔgɔjɛ n'o ye Imam Bɛni ye Ala ka kɛnɛya d'a ma an ka seku Imam Jane Ala ka mɛn an kɔrɔ Ala ka fanga se a bɛ cɛsiri min na an yɛrɛ t'a fɔ Europe tuguni ka da kan a ɲɛsira Afrique fana ma an b'a fɔ le ko international sisan sa hali bi Ala ka fanga se denmisɛn ninnu Ala ka maakɔrɔba si d'a ma denmisɛn Ala ka maakɔrɔba si d'a ma a bɛ diinɛ lase min na Ala ka sabali d'a ma ka da k'a tɛ taa sabali kɔ a bɛ diinɛ lase min na Ala ka fanga se Ala ka kɔrɔta k'a ye Ala ka dɔnniya d'a ma Ala ka dɔnniw sabati a bɛ kuma ni dɔnniya min ye Ala ka sabati a ye Ala ka dɔ fara a kan Ala kana dan nin ma a bɛ cɛsiri min na réseaux sociaux kan an ma ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka sabati baara nin hali bi Ala ka sabati nin baara la Ala ka dɔ fara nin kan Ala kana dɛsɛ Ala ka kisi Ala ka tanga Ala ka kisi Ala ka tanga danfɛn jugu tɔɔrɔ Ala ka kisi a ma a y'a jigi da Ala min kan k'a fɔ bɛ nin diinɛ nin lase fo ka taa se a ka dɔ laban ma an ma ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka sabati o kan Ala ka kɔlɔsi a kan kanu min fana b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o kanu sabati Ala k'an to ɲɔgɔn ye an ma ɲini Alahu Taala fɛ aw min fana b'an cɛ la n'o ye Uma Mamuru ye ka fara Firdawusu Mamuru kan hali bi adamadenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka sabati mun ma furu sɔrɔ Ala ka furu ɲuman d'u ma mun bɛ furu kɔnɔ Ala k'o ka furu barika k'o ka furu sabati den tɛ mun bolo Ala ka den barikamalen d'u ma a bɛ mun bolo Ala k'o den kɛ den barikalenw ye an ma ɲini Alahu Taala fɛ gɛrɛgɛrɛ ni musiba ni balawu Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma n'Ala bɛ lajarabili fɛn fɛn d'an kan an ma ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka nin sabali d'an ma an lamɛnbagaw fana ni an bɛ dugawu k'u ye Ala ka an n'u bɛɛ lajɛlen ka haminako nɔgɔya Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen ka haminako nɔgɔya Ala ka diinɛ nin kanu jidi an n'u dusukun na kanda bɛ Ala de bolo kanda bɛ ɲini Ala de fɛ n'i ye kanda sira ɲini Ala fana bɛ dɛmɛ kanda sira kan an b'a Alahu Taala deli an n'an lamɛnbagaw an n'an yebagaw an n'an kanujanw Ala k'an sabati kanda nin kan Ala k'an sabati kanda kan n'Ala ye mɔgɔ mɔgɔ fana lafili kandaba tɛ sɔrɔ o tigi la Ala k'an kisi filibagantiya ma labanko ɲuman bɛ Ala siranjɛw ni Ala k'an fa Ala siranjɛw kan ka labanko ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ka hinɛ an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen na k'an ka banabagatɔw ka kɛnɛya d'u ma ka lafiya ko bɛɛ lajɛlen ye hakɛto bɛ nin na salli ala rasulillah.